Nalazimo se ponovo u Krasnom, 24.7. i vidimo nevrijeme kako danas je 24.7.2011. i evo vidimo nevrijeme u planinama. Bljeska, ali bljeska u oblacima. Stvarno je za poželjeti, samo šteta kaj se ne mre bljeskanje vidjeti. Evo ga. Ono kaj smo davno željeli vidjeti, to sada i vidimo. U putu je kiša gotova. Evo, stvarno snimka za YouTube. Šteta kaj neće sad bljesnut. Stalno se čuje tamo bljeskanje, to je zgrmljavina. Inače, malo prije smo bili na misi. Bljeska, ne znam otkud. Vidio sam munju, uhvatal sam je. Super. Ovdje ti negdje se skloni, ako nemoj mi tu biti. Budeš se... Boli me briga. Još jedna munja. Jese, vidjela se. Ovo, neka čovjek da mi je rekao neko da će ovo doživjeti, ne mu vjerovao, Snimak, ovo mi je Bog najljepše, mogu reći da mi je ovo najljepši dar kaj mi je mogao dati. Ovakav dar još nisam doživio. Ovo još nisam doživio, majke mi, Takav preljep dar, stvarno, Evo, možemo zahvaliti Majci Božji od Krasna što nam je podarila. A mogu zahvaliti moje dragoj ženi koja ima živca tu biti. I to je to, inače ćemo biti mokri.